لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الخليل الله عليه الصلاة الله لا إله إلا 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 الله محمد الكليم الله عليه الصلاة الله لا إله إلا 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 الله محمد نجي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا 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 الله محمد صفوة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نعمة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا 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 الله محمد نعمة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رحمة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الحبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله يا 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 الله 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 هو حق 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 الله حي 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد نبي الله محمد حبيب الله محمد شفيع الله محمد صفوة الله محمد خليل الله محمد كليم الله محمد رحمة الله محمد نعمة الله عليه الصلاة الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا الله أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل الله أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل سب نے مل کے شریک ہونا ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 رسول اللہ ربی سلم علی رسول اللہ ربی سلم علی رسول اللہ ربی سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا
اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ دکھا دو بہار جینے کی ہو زیارت ہمیں مدینہ پاک کی ہو زیارت ہمیں مدینہ پاک کی ہو زیارت ہمیں مدینہ پاک کی جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد ہمارے رسول اللہ محمد ہمارے رسول اللہ بسلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. جیسے اعلان ہوا اگلی بار بھی شریف عرس سے اکابرین اہل سنت انشاءاللہ بندگان خدا اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ان کی سیرت کا ذکر ان کی تعلیمات کا ذکر ہوگا اور اہل سنت کی اکابر شخصیات شریک ہوں گی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اگلی بار بھی شریف کو خود بھی شریک ہوں دوستوں کو بھی اس کی اطلاع کریں اور دیگر سنگیوں میں بھی بھرپور طریقے سے اس کی اطلاع کیجیے. اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ یہاں موجودگی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ سفر ہوگا تو اس وجہ سے اگلی 12ویں شریف کی سنگی ضرور تیاری کریں اور سے اکابرین اہل سنت کی اور اس میں پوری تیاری کے ساتھ سنگیوں کے ساتھ شریک ہوں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کے بندگان خدا کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں شریک ہوں. پچھلے 2 دنوں جن اہل طریقت کا انتقال ہو گیا جناب راجہ محمد یوسف صاحب بھلوال جناب حاجی محمد اشرف صاحب موڑا بگو جناب ڈاکٹر سہران صاحب کے بیٹے بولٹن انگلینڈ جناب ٹھیکیدار صاحب کے والد صاحب میرپور آزاد کشمیر جناب شفیق صاحب برمنگھم انگلینڈ جناب عبدالرزاق صاحب کے بھائی رڈیال آزاد کشمیر جناب عمر عنایت صاحب لواڑی کھاریاں جناب طارق صاحب عامر صاحب کے چچا گجرات اور برسی ہے جناب مسلم صاحب کینک عیدگاہ شریف ڈھیروں کلام پاک پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کلام پاک کا صدقہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہمارے خالی ہاتھ گندے ہاتھ نہ دیکھے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے حضور قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وباقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات
या इलाही हफिज़ना मिनल आफ़ात वल बलियात व बारिक लना फिर रिज़्क़ वल उम्र वल माल वल औलाद वल अजसाद वल असरात रब्बना वजअल लना मिन लदुनका वलिया रब्बना वजअल लना मिन लदुनका नसीरा नसअलुकल अफ़्व वल अफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़ि द्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बना आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना मिनन नीरान रब्बना हय्य लना मिन अम्रिना रशदा रब्बना हय्य लना मिन अम्रिना रफ़क़ा रब्बना हय्य लना मिन अम्रिना मिरफ़क़ा आतिना मनियातिना अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आख़िरा अंत हमीमी फ़िद दुनिया वल आख़िरा अंत रफ़ीक़ी फ़िद दुनिया वल आख़िरा अल्लाहुम्मा क़द ग़रक़ना फ़ी बहरिल इस्यान लाकिन वजाओ बिफ़ज़लिका व हबीबिका लआला अन्नकुमा तुवज्जिहाना मिन तुरक़ाति अस्सुफ़ला वन नीरान अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब नबिय्यिका लआला व हुब्ब मन हब्बका व नबिय्यिका लआला वला तुख़य्यिबना बिबाबिका या अहकमल हाकिमीन अल्लाहुम्मा यस्सिर सबीला अला बैति हबीबिका लआला व अला बैतिकल हराम व हुर्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल अमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नत बग़ैर हिसाब। ऐ करीम करम फरमा अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके करम फरमा। ऐ करीम गर्जे साढ़े गंदे हाथ इस काबिल नहीं कि तेरे सामने फैला सकिए साढ़े मुँह इस काबिल नहीं कि तेरे सामने कर सकिए लेकिन तेनू वास्ता है तेरे फजलो करम दा तेनू वास्ता है तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तेनू वास्ता है तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहले बैत पाक दा इमाम अली मकाम दा शोहदाए करबला दा एक नज़र करम दी फरमा साढ़े अमाल दी तरफ ना देख अपनी रहमत दी तरफ देख साढ़े स्याह दिलों की रोशन कर साढ़े सख्त दिलों की नरम कर साढ़े दिलों के टेढ़ेपन की दूर कर दे साढ़े दिलों के जंग की उतार दे साढ़े दिलों की बुग़्ज़ व अनात तू पाक कर दे सन मुनाफ़िक़त और रियाकारी तू बचा कौल और फ़ेल दे तज़ाद तू बचा अपनी और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सच्ची पक्की और पुख्ता मोहब्बत अता फरमा। ऐ करीम जितनी कलाम पाठ पढ़ी गई इसकी अपने हजूर कबूल फरमा और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके आप दे अहले बैत पाक दे सदके इमाम अली मकाम दे सदके शोहदाए करबला दा सदका किबला साहब दी जहार जानब तू हिफाजत फरमा किबला साहब दी जहार जानब तू हिफाजत फरमा किबला साहब दी जहार जानब तू हिफाजत फरमा इन्हां की हासदीन दे हसद शरीरां दे शर मुनाफिकीन दी मुनाफिकत साहिरां दे सहर साजिशियां दी साजिश झूठियां दे झूठ और हर किस्म की बुरी नज़र तू महफूज रख। ऐ करीम सोभान साहब की हिफाजत फरमा ईदगाह की हिफाजत फरमा ईदगाह की जिस्मानी औलाद की हिफाजत फरमा ईदगाह की रूहानी औलाद की हिफाजत फरमा। ऐ करीम जिस अंदाज के नाल तू किबला साहब को कम लै रहे हैं इन्हां की सेहत कामला अजला अता फरमा इन्हां दी गायबाना मदद फरमा इन्हां दे काम विच मज़ीद बरकत अता फरमा। ऐ करीम करम फरमा एहसान फरमा अपनी रहमतां दे तमाम दरवाजे असा सारियां दे उत्ते खोल डाल हर खैर दे नाल नवाज और हर खैर दा हिस्सा बना हर शर तू बचा शैतान और शैतान दे शर तू बचा कुर्ब क़यामत दे फितनियां तू बचा जिन्नात दे शर तू बचा इंसान दे शर तू बचा साढ़े अपने नफ्स दे शर तू असा सब की बचा। ऐ करीम असा सब की जिस्मानी रूहानी ज़ाहरी बातनी शफा वाली ईमान दी सलामती वाली ईमान ते इस्तिकामत वाली पाकीज़ा तरीन जिंदगी अता फरमा ईमान वाली जिंदगी ईमान वाली मौत और मदीना पाक दी मौत अता फरमा। ऐ करीम जितने हाज़र हैं सब दे अपने फजलो करम दी बारिश दा नज़ूल फरमा सब दी जायज़ ख्वाहिशात कबूल फरमा नेक तमन्ना की कबूल फरमा खाली चोलियाँ की अपनी रहमत नाल पर छा। ऐ करीम करम फरमा सबकी घरां दा सुकून अता फरमा दिलां दा इत्मीनान अता फरमा फराखी रिज़्क़ अता फरमा। ऐ करीम बे औलादा की साले औलाद अता फरमा जिन्हां दी औलाद है औलाद की फरमा बरदार बना
اولاد کی صراط مستقیم تے قائم رکھ۔ جنہاں والدین کی اولاد دے مناسب رشتے نہیں ملتے، مناسب رشتے عطا فرما، بیماراں کی شفا عطا فرما، بے روزگاراں کی روزگار عطا فرما، کاروباراں برکت عطا فرما، کوئی کسی پریشانی جو اس دی پریشانی دور فرما، کوئی کسی مشکل جو اس دی مشکل آسان فرما۔ اے کریم عطا فرما اسا سب کی دنیا جی بلائی، آخرت جی بلائی، اور بچا اسا سب کی دوزخ تے عذاب تھی۔ اے کریم اپنے کرم تھی کسی کی محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق دی خیر فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کے مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم سارے مرشدان کریم دے درجات کی بے پناہ بلندیاں عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب، وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کریم۔ قبلہ صاحب اعلان فرما چکے، آپ سب اچھی طرح سے اس چیز کو ذہن میں نشین رکھے کہ یہ آپ کے پیر خانے کے اوپر اللہ کریم کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ لوگ سال میں ایک دفعہ 12ویں شریف کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل، احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہر مہینے 12ویں پاک پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ 12ویں پاک کی شرکت یقینی بنائیے۔ قبلہ صاحب اعلان کر چکے اگلی 12ویں شریف کا، بھرپور کوشش کرے کہ اگلی 12ویں پاک پہ اسی طرح جوگ در جوگ بھرپور طریقے سے 12ویں پاک پہ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے، دین اور دنیا کی تمام برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، ہر خیر سے نوازے اور ہر شر سے بچائے۔ اذان دے کے نماز پڑھ۔